مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وانا نمدح محمد وابا بكر الصديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على المجتبى وانا نمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وانا نمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتاق ضعفاء نرجو من فضل المولى يقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وانا نمدح محمد كرم العالي حيدران سر نبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله
بارك عليه الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله بك بشر الله السماء فضينت وتطوعت مسكا بك الغبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بدين حقا آتانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا آتانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا آتانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا آتانا شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول بقدمه نل القبول سبحان من قد أعطانا بقدمه نل القبول سبحان من قد أعطانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا همانا به أتانا رسول الله بالدين حقا آتانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا همانا به أتانا رسول الله بالدين حقا آتانا شهر به نلنا الهدى وبالجلال الرجا شهر به نلنا الهدى وبالجلال الرجا بقدمه لما بدا من كل خطب نجانا بقدمه لما بدا من كل خطب نجانا الربيع وافانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا آتانا شهر الربيع وافانا أقبل علينا
بشر في غنانا والآل والصحب الكرام بشر في غنانا شهر الربيع وفانا علينا هدانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وفانا علينا هدانا به أتانا رسول الله حقا أتانا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك القبة الحمراء تجاهد في سبيل الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمعهم من الذنب وغفار ذنوب الله وسمعهم من الذنب وغفار ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في
أصبحت يا خلي خلي غلاما سالوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي خلي غلاما حضرناهم على خمر الديناني عليهم أمطرت تلك الغمامة عليهم أمطرت تلك الغمامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حبيبي كيف صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى أحمد المصطفى ذوى سماحة مقيد من لذنبه ندامة أحمد المصطفى ذوى السماحة مقيد من لذنبه ندامة به أرجو الرضا وقبول التوبة صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا توسلنا بجاهك يا طيبة في نيل عدد المنى يا طيبة توسلنا بجاهك يا طيبة في نيل عدد المنى يا طيبة والآل والأصحاب والذرية صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من يا طيبة يا طيبة يا ذا والعيان استغنى
أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا ذا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين يذكر صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا ذا العيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار سر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات المحترمين para asatidz, para ustadzat, para hadirin hadirat, wabil khusus Ketua Jam'iyah Anwarus Syabab Al-Ustadz Khalili dan Bapak Fadil, kemudian selaku sahibul bait Bapak Abdul Azim sekeluarga, Bapak Suko, Bapak Hasan, Al-Ustadz Marzuki, dan para asatidz yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kita. Mudah-mudahan duduknya kita di sini sama-sama kita mendengarkan pembacaan Maulid Tiba karya Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Daibai Az-Zabidi Al-Yamani. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkali-kali di tahun yang lalu juga seperti itu kita memberikan apresiasi, penghargaan dengan jam'iyah ini karena dominasi anak-anak muda. Mudah-mudahan tadi sudah disinggung diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Abu Yamaliki, ibda' bil qalil fasawfa yakunu katsira. Mulailah dari yang sedikit, insyaallah diberkahi oleh Allah menjadi banyak. Habbah idza barakal maula tulaqil hubub. Satu biji kalau diberkahi oleh Allah jadi biji-biji, menjadi pepohonan, menjadi buah-buahan yang bisa dirasakan nanti insyaallah. Allahumma amin. Kaitannya dengan nama jam'iyah ini Anwarus Syabab mengingatkan kita dengan profil-profil sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak di antara mereka berjuang bersama Nabi dan mereka orang-orang yang masih muda yang berjuang bersama Rasulullah, minas sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Banyak didominasi anak-anak muda, bahkan di antara mereka berani rela untuk mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi disinggung di Maulid Tiba, madihuka
qasirun walau jaa bi badlil majhud. Orang yang memuji engkau wahai Nabi itu masih kurang, meskipun sudah optimal, meskipun sudah maksimal, meskipun dengan berbagai macam pujian, tidak dapat kita betul-betul sempurna dalam memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Khubayb ibn Adi, mungkin sebagian sudah pernah mendengar nama ini, as-sahabiyul jalil Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu wa arda. Ditangkap oleh orang-orang kafir Makkah, bahkan disalib karena mungkin tidak punya backingan, tidak punya keluarga atau kabilah yang besar yang bisa menyelamatkannya. Ditangkap, disalib, bahkan diencel-encel, dicincang, satu persatu badannya dipotong, sambil mengatakan orang-orang kafir Makkah saat itu, Abu Sufyan masih belum masuk Islam radhiyallahu anhu. Dia katakan, bagaimana wahai Khubayb, sekiranya di posisimu ini digantikan Muhammad ini menggantikan posisimu, bagaimana? Khubayb dalam keadaan dicincang seperti itu masih bisa menjawab, wallahi, demi Allah aku tidak merasa tenang, aku bersama keluargaku, bersama anak istriku di rumah dalam keadaan aman, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhwazu atau yushaku bisyauka, dikenakan duri. Kanjeng Nabi kena eri, kena duri, aku tidak rela, apalagi menempati posisiku radhiyallahu anhu wa arda. Bahkan sebelum meninggal izin di sini, sekiranya engkau mengizinkan, kalian mengizinkanku untuk sholat 2 rakaat, untuk sholat 2 rakaat. Ini perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang lain yang awal kali datang ke Makkah Al-Mukarramah sengaja ingin mengetahui sengaja ingin umrah, cuma umrah era jahiliyah, masih tercampuri dengan ritual-ritual jahiliyah. Akhirnya dikasih tahu oleh orang-orang kafir Makkah, jangan sampai kau mendekat dengan orang yang namanya Muhammad. Nanti kamu disihir dengan perkataannya. Dia punya perkataan sangat memikat, dia punya perkataan sangat membuat orang tertarik. Jangan sampai kamu mendengarkan perkataan, karena sudah banyak yang memberikan informasi miring tersebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk ke area Ka'bah sambil menutup telinganya dengan kapas, dengan kapas. Tapi karena memang sudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memang sudah ditakdirkan oleh Allah taala untuk memeluk Islam, mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar panjatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengaku bahwasanya sengaja meletakkan kapas ini untuk tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita datang ke rumah Nabi, hanya diberikan 2 surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq, langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Kemudian izin pulang ke daerahnya, daerah Tihamah, pesisir Laut Merah. Kemudian mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Yang tidak ada yang mau mendengarkan perkataannya kecuali keluarga-keluarga dekatnya, di antaranya juga termasuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu. Setelah itu sudah lama baru banyak sekali yang masuk Islam, barokah dakwanya sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu, dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau semuanya menghabiskan umurnya untuk Rasulullah. Makanya ada syiarnya mereka, mutunya mereka, jargonnya mereka, nafsil bida. Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Demi ayahku, demi ibuku, jiwaku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam burdah, humul jibalu fasal anhum musadimahum madara minhum fi kulli musqadami wasal hunainan wasal badran wasal uhudan fusula hatfin lahum أدهى من الوخام مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم. Salawatan saya kok model agak sing ngantuk iki. Apa kan aku lungguh kan? Apa kudu ngadeg iki. Allahumma shalli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, sebagian mengistiqomahkan sighat salawat ini 100 kali sehari. Sebagian mengistiqomahkan sighat salawat tadi 100 kali, termasuk kalau tidak salah yang didawamkan oleh Kiai Hamid Pasuruan, termasuk salawat ini. Allahumma sholli ala nuril anwar. Ini insyaallah anwarus syabab nggih. Anwarus syabab. Mudah-mudahan selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang lebih penting, yaitu kita mengambil buah daripada hadir di majlis maulid ini. Selain kumpul-kumpul dengan orang yang baik, selain menghabiskan waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dapat kiranya mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam suatu hadis, barang siapa yang mengabulkan qada'ul hajah orang lain, dia memudahkan apa yang diperlukan oleh orang lain, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan syafaat di mana indal mizan. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Anas bin Malik, termasuk tempat nanti di akhirat di mana kita dapat menemui Rasulullah, di mana indal as-sirat, indal mizan, indal haud. Di telaga Nabi atau di sirat, jembatan alamat seni jahannam, di atas jahannam menuju ke surga, dan indal mizan. Di tiga ini insyaallah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ dalam satu hadis, siapa yang mengabulkan hajatnya orang lain, maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah indal mizan. Ditemui Kanjeng Nabi teng mizan. Kalau sudah ditemui oleh Rasulullah, insyaallah nanti nasibnya min ahlil jannah. Tadi disebutkan dzuluzun yadkhulunal jannata
bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Pertama kali Nabi melihat mana umatku, kata Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Mana umatku, Dikira itu umatnya Rasulullah, dikatakan bukan, wahai Muhammad, itu bukan umat, itu umat Nabi Allah Musa. Ternyata banyak gerombolan orang saddal ufuk, sampai penuh yang namanya ufuk. Itu umatmu. Banyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan minhum, di antara mereka sulus yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Tapi seperti itu tadi, jangan kita sepelekan ibadah-ibadah untuk berbuat baik kepada orang lain. Tapi dikatakan oleh Sayyidatuna, dikatakan oleh Rasulullah SAW, riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ittaqullah walau bisyiqqi tamrah. Ittaqullah walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah meskipun separuh buah kurma. Sampai duwe beras pilang kilo, bisa membantu tetangga yang tidak punya. Sampai punya uang berapa rupiah, bisa membantu orang yang miskin, apalagi kerabat. Ini termasuk orang yang insya Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwanti-wanti sama Habib Ali Habsyi sahibul Maulid. Diwanti-wanti orang-orang yang bersedekah kepada orang yang jauh tapi lupa dengan kerabatnya sendiri. Mengdahulukan. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, saya ada fulus, sedekah kemana? Ke majelis ta, ke masjid ta, ke musola, atau ke kerabat? Kerabatnya sampean masih banyak yang tidak punya. Kerabat dulu, famili sampean, mama, bu bibi, atau misanan, mindowan, termasuk kerabat. Kalau sudah terpenuhi semuanya, baru sampai golek majelis, baru sampai golek masjid, baru sampai golek musola, baru sampai golek madrasah. Kerabat dulu, karena disebutkan itu pahalanya double ketika kita bersedekah kepada kerabat. Itu double. Pertama, membantu orang lain. Kedua, silaturahim. Apalagi kalau ternyata kerabat itu tetangga, triple sampai tonggo, dulur, dan orang tidak punya, muslim lagi, triple sudah. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada sesama muslim. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan, kana khuluquhul Quran wasimatuhul ghufran. Mengampuni Rasulullah SAW, tidak ada dendam di dalam hati Rasulullah. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, mengaku pecinta maulid, setiap majelis kita hadir, setiap maulid kita hadir, mulai burdah, mulai barzanji, mulai azab, mulai dibak, mulai habsyi, tidak ada yang absen. Tapi kita di dalam hati kita masih iri dengan orang lain, dalam hati kita masih benci terhadap orang lain, dalam hati kita masih meremehkan orang lain. Ini tidak sempurna. Apa yang kita akui, kita sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Busiri dalam kitab yang lain, Sanes Burdah Al-Hamziyah, menyatakan, yang dinukil Habib Ali Habsyi di Simtud Durat, rahmatun kullu. Kanjeng Nabi bukan rahim biasa. Wa huwal abus syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Itu disebutkan rahmatun kullu. Kanjeng Nabi niku rahmah. Rahmatun kullu. Rahmah. Kanjeng Nabi niku rahmah, bukan kanjeng Nabi adalah yang pengasih atau kanjeng Nabi penyantun. Itu biasa pujiannya. Rahmat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakaknya Habib Salim, ketika di Emirat, kan anak-anaknya banyak di Emirat. Anaknya Habib Hasan Syatiri itu banyak di Emirat, banyak yang menjadi ulama di sana. Suatu kali ketika ke Emirat, melihat ada orang non muslim, orang barat melakukan hal yang tidak baik. Mungkin ketemu di lorong hotel atau di mana, di lift,
cerita detailnya kayak saya kurang tahu, hanya cerita singkatnya disebutkan dalam salah satu manaqibnya beliau Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Akhirnya beliau apa? Mendoakan jelek. Tidak. Allahumma kama, ya Allah, sebagaimana engkau berikan dia kesenangan, kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Allah, sebagaimana engkau senangkan orang tadi itu di dunia, senangkanlah dia di akhirat. Subhanallah, singkat cerita masuk Islam dua orang barat tadi. Dua orang barat tadi masuk Islam, didungakno, gak diceladut tok. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar tapi dalam hati kita benci, ya mentah. Mental kita ngamuk-ngamuk, dalam hati kita benci terhadap objek dakwah itu mah. Kita melihat kemungkaran misalnya dengan cara yang benci, dengan cara pertama caranya salah, kemudian hatinya benci. Tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasul عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل